नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे थे लिटरेरी थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें, और लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म के बहुत सारी चीज़ें हमारे ड्यू भी हैं, लेकिन बहुत मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ वर्क प्रेशर्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जो कि मैं अवॉइड नहीं कर सकती। और मुझे इस वक्त डेफिनेटली हम आने वाले दिनों में, मतलब नेक्स्ट डे या फिर डे आफ्टर टुमारो, हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे लिटरेरी थ्योरी से, पेपर 1 से बातें करेंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है कि मैं आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इस वक्त मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, जो कि मैं कभी भी इस लिटरेचर पे ऑथेंटिक न्यूज़, अगर जब तक मुझे नहीं मिलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं कुछ भी बातें आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, न चाहे वो यूजीसी नेट हो, सेट हो, गेट हो, चाहे कोई अदर एग्जाम्स हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो, मैं नहीं शेयर करती हूँ। लेकिन पहली बार मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कही थी कि हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम सिर्फ 2 दिन के आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आज यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ, और हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करूँगी। उससे पहले प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার, বেল আইকনকে প্রেস করে দিন যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা পড়াশোনার বিষয় বা কোনো ইনফরমেশন আপনাদের দ্বারা বা তোমাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয় বা মিস না হয়। ঠিক আছে, তো আজকে আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই বলবো। তো দুটো বিষয়ে কথা বলবো। প্রথমত যে মানে প্রথমে বাংলায় বলে নিচ্ছি, তারপর হিন্দিতে বলছি। पहले मैं बंगाली में बोल रही हूँ, फिर हिंदी में बोल रही हूँ। গতকাল আমি একটা শর্ট ভিডিও দিয়েছিলাম, যেটা আর কি আমি নিজেও অথেন্টিক নিউজ না পাওয়া অবধি কোনো রকম ভিডিও কোথাও আমি ছাড়ি না বা বলি না, কিন্তু তারপরেও আমি দিয়েছি যে এক্সাম 21শে জুন থেকে 30শে জুন হওয়ার কথা, আর এটা টেন্টেটিভ দেওয়া ছিল। টেন্টেটিভ মানে সম্ভাব্য ডেট, কিন্তু তারপর আমরা মানে হঠাৎ একটা সোর্স থেকে জানতে পারলাম যে 2 দিন মানে 23শে জুন থেকে 3 জুলাই বা 3রা জুলাই পর্যন্ত এক্সাম হতে পারে। কিন্তু এটাও কিন্তু অফিসিয়ালি কোনো নোটিফিকেশন আসেনি। আর এরকমও শোনা যাচ্ছে, অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে যে অনেক ধরনের মানে অন্যান্য স্টেটে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের রিক্রুটমেন্ট জব আর আদার্স কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের সঙ্গে ডেট ক্ল্যাশ করে যাচ্ছে, বা এরকম হতে পারে যদি ইউজিসি নেট বই 23শে জুন বা 21শে জুন থেকে 30শে জুনের মধ্যে পরীক্ষা নেয়, তাহলে অনেক কিছু এক্সামের ডেট ক্ল্যাশ হয়ে যেতে পারে। এটা একটা প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা আছে, ইট ইজ নট ফিক্সড, এটা কোনো কিন্তু একদম কনফার্ম নিউজ নয়। তো সেটা কি করতে হবে না হবে এনটি আমাদের থেকে অনেক ভালো জানেন, কারণ ওনারা পরীক্ষা নিচ্ছেন এবং ওনারা দায়িত্ব সহকারে কাজ করছেন। তো ওনারা নিশ্চয়ই ডিউটি ভালো করে পালন করছেন এবং আগামী দিনেও করবেন। তো এই মুহূর্তে ছাত্ররা বিভিন্ন ধরনের ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে নিউজ দেখে পরীক্ষার আগে প্যানিক করছে। 15 দিন 20 দিন আগে পরীক্ষার আগে প্যানিক করা, বা সে তুমি যতটাই তোমার পড়াশোনা হয়ে থাক বা যতটাই তোমার না হয়ে থাক, সিলেবাস চাই তোমার 50% কাভার হয়ে থাক বা 100% বা 10-20% কাভার হয়ে থাক না কেন, এই মুহূর্তে ফোকাস থাকা, এই মুহূর্তে রিল্যাক্স থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো এই রূপে মানে এইভাবে আমরা ভিডিও প্রথম দিকে শুরু করেছি, মাঝখানেও করেছি মানে শ্যুট করেছি, তারপর এরকম রূপে আমি বেশ কিছুদিন পর এলাম, যেখানে আমরা শুধু নোট খাতার মাধ্যমে এবং বোর্ডের মাধ্যমে আমরা ভিডিও দিচ্ছিলাম এবং লাইভ সেশনে প্রচুর কিছু আমরা ডিসকাস করছিলাম, নিজের বাস্তব জীবন সংক্রান্ত, পড়াশোনা সংক্রান্ত সব কিছু বিষয়। কিন্তু আজকে আমি এই রূপে এলাম তোমাদের সামনে বা আপনাদের সামনে এই জন্য যে আমি 5-10 মিনিট কিছু বলে একটা ক্ল্যারিটি দিই বা একটা মনোবল দিই বা একটা সত্যি কথা তুলে ধরি। তোমরা এই মুহূর্তে কোনো রকমভাবে ডিমোটিভেট বা কোনো রকমভাবে স্ট্রেস অ্যাংজাইটি ফিল করবে না, কোনো রকমভাবে নেগেটিভিটি বা কোনো রকম সোশ্যাল মিডিয়া সোর্স থেকে জেনে কোনো রকমভাবে বিচ্যুত হবে না। যেভাবে পড়াশোনা করছো সেভাবে করে যাও, রিভিশন করো, রেস্ট নাও, হেলদি খাও, ঠিকঠাক ঘুমাও, তারপর হচ্ছে গিয়ে নির্ভয়ে থাকো, মানে অস্বস্তিতে থাকবে না, কোনো রকম ভয় থাকবে না। কোনো রকম স্ট্রেস যদি আসে, কোনো হঠাৎ করে কী হবে না হবে আমরা কেউ জানি না মানব জীবনে মানুষের সাথে। তো তারপরেও সেই পরিস্থিতি থেকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করার মন মানসিকতা তৈরি রাখতে হবে, শারীরিক সুস্থতা রাখতে হবে, মনের শান্তি, মাথা মস্তিষ্কের ঠান্ডা রাখতে হবে। তবে গিয়ে আমরা যে কোনো এক্সাম বা যে কোনো পরিস্থিতি জীবনের খুব সহজেই অতিক্রম করে যেতে পারবো লড়াই করে। ঠিক আছে, তো আমার এই মুহূর্তে এটাই বলার, পরীক্ষা 23শে জুন থেকে 3রা জুলাই হোক, অথবা 21শে জুন থেকে 30শে জুন হোক, অথবা পরীক্ষা আরও কিছুদিন আগে যাক বা পিছিয়ে যাক, বা পরীক্ষার সময় আরও অন্য পরীক্ষা ক্লাস করুক, এখনও পর্যন্ত আমরা টেন্টেটিভ বা সম্ভাব্য ডেট জানি 21শে জুন থেকে 30শে জুন। তো আমরা এখনও পর্যন্ত এই ডেটটাকেই কনফার্ম জেনে এই ডেটটাকেই আমরা একদম লক্ষ্য রেখে ফোকাস করে পড়াশোনা করছিলাম 6 মাস ধরে, 3 মাস ধরে, 1 বছর ধরে। এখনও আমরা সেটা ধরেই পড়াশোনা করব ইন ফিউচারে, যতক্ষণ না এনটি এর তরফ থেকে একটা কোনো অফিসিয়াল নোটিশ আমরা পাচ্ছি। অন্য কোনো কারোর কথায় কান দেবো না, না এসপি লিটারেচারের কথায় কান দেবো, না আদার্স ইউটিউব রিসোর্সেস কথায় কান দেবো, না আদার্স অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অফলাইন বন্ধুবান্ধব কারোর কথায় কান দেবো না, যতক্ষণ না এনটি এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কিছু অথেন্টিক বা ইনফরমেশন অফিসিয়াল নোটিশ না আসছে। আমরা 21শে জুন থেকে 30শে জুন মনে করেই প্রস্তুতি নেব। এটাই আমার তোমাদের সাথে শেয়ার করার ছিল। ডিমোটিভেট ডিফোকাসড হওয়ার কোনো রকম কোনো জায়গায় নেই এখানে, কারণ পরীক্ষা চলে এসেছে। 15 দিন 20 দিন খুব জোর, তোমরা কিছুদিন পেলে না হয় 25-30 দিন, এর থেকে বেশি কিছু তো হবে না, উলটপালট হয়ে যাবে না। তো তোমরা যেভাবে পড়ছো নিজেকে ফোকাস রাখো এবং পড়তে থাকো, কারণ নিজের মানে পরিশ্রম করার সময় মনোবল দেওয়ার লোকের
অভাব, কিন্তু পরিশ্রম করে এগিয়ে গিয়ে সেখানে জল ঢেলে দেওয়ার লোকের কিন্তু কোনো অভাব হয় না যে কোনো ক্ষেত্রে জীবনে। সো বি কেয়ারফুল, বি অ্যালার্ট অ্যান্ড বি সেফ, বি স্টে হ্যাপি অ্যান্ড হেলদি অলওয়েজ। ওকে, তো এগুলোই আমি এখন হিন্দিতে বলে ভিডিওটা আজকে অফ করবো, কারণ পরীক্ষার পড়াশুনো করা, প্রস্তুতি নেওয়া সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে পরীক্ষার 15-20 দিন আগে যে বা যারা কোনোভাবে বিচ্যুত হচ্ছে, কোনোভাবে মনে স্ট্রেস বা একটা চাপ কাজ করছে, সেটার থেকে বেরিয়ে আসা, সেটার থেকে সঠিকভাবে নিজেকে ধরে রেখে বেরিয়ে আসা এবং নিজের পড়াশোনায় ফোকাস থেকে এগিয়ে যাও, এটা এই মুহূর্তে গাইডলাইন এবং স্ট্র্যাটেজির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ বা পদক্ষেপ। তার জন্যই আজকে লিটারেচার এই ভিডিও নিয়ে এলো। তো থাম্বনেইল টাইটেলেও থাকবে যে পরীক্ষা সংক্রান্ত ইনফরমেশন, ডেট বা পরীক্ষা কবে হতে পারে না হতে পারে এই রিলেটেড, ঠিক আছে? আর ওই টাইটেল দেখে তোমরা কেউ আমার উপর মানে ভুল ভেবে আবার আমার উপর রেগে যাও না, কারণ আমি কথাগুলো এখানে ওরকম বলছি, যেরকম বলছি সেরকমটাই টাইটেল থাম্বনেইলে ইউজ করবো, ঠিক আছে? सो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। पर मैंने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, देखते रहो एसपी लिटरेचर। मुझे यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज़ों के बारे में बतानी है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार 1.5 साल में, जब जून के आज 3 जून है, मैंने 1 साल 1.5 महीने में, मतलब 1.5 साल में लगभग 1 ईयर 6 मंथ्स, 1.5 साल में मैंने कभी भी ऐसे न्यूज़ कभी भी शेयर नहीं की जो कि ऑथेंटिक नहीं है। जब तक मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, जब तक मुझे ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिलते हैं, मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन येस्टरडे को मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि वहाँ पे 21 जून से 30 जून के बीच एग्जाम होने वाले थे, वो भी टेंटेटिव थे, वो भी संभाव्य थे। दिस इज ऑल्सो नॉट फिक्स, बट हम उसको ही फिक्स मान के चल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, आगे भी चलेंगे जब तक एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ भी नहीं आते। हम चाहे एग्जाम 23 जून से शुरू हो, 3 जुलाई तक चले, चाहे एग्जाम कुछ और ज़्यादा दिन डिले हो, कुछ दिन आगे निकल जाए, कुछ हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस वक्त, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए इस वक्त यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आपके फ्रेंड्स, दोस्त, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे लोग बैठे हुए हैं आप लोगों के पढ़ाई पे पानी डालने के लिए। जब आप खुद से लड़ रहे हो, खुद से बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू आउट। आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी मोटिवेशन देने के लिए हौसला देने वाले कोई नहीं है। लेकिन आप जब पढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तब आपके किए हुए कर्म पे पानी डालने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सो इस वक्त फोकस रहने के लिए उन सारे नेगेटिविटी को, उन सारे वीडियोज़ को अवॉइड करो, चाहे वो एसपी लिटरेचर क्यों ना हो, चाहे वो अदर्स चैनल क्यों ना हो, उन सारे चैनल्स को अवॉइड करो, उन सारे चीज़ों को, फ्रेंड्स को, दोस्त को अवॉइड करो जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। मेरे तो प्रिपरेशन नहीं हुए, मैं तो क्या करूँगी, मुझसे नहीं होगा, ये नेगेटिविटी, नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो खुद से भी खुद दूर रहो। जो सारी चीज़ें आपको तकलीफ देते हैं उनसे भी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली दूर होने की कोशिश करो इस वक्त। और इस वक्त मैं आप लोगों को कहूँगी, जब तक एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से कोई नोटिफिकेशन नहीं आते हैं ऑथेंटिक, तब तक आप किसी भी बातों पे रिलाई मत कीजिए, ना इस लिटरेचर पे रिलाई करेंगे, ना किसी और पे, ठीक है? और इस वक्त आप लोगों ने चाहे 1 महीने 6 साल, सॉरी 1 साल 6 महीने या फिर 6 साल भी हो सकते हैं, 1 साल 6 महीने 1 महीने, चाहे आपकी सिलेबस 10% कवर हुए हो, चाहे आपकी सिलेबस 50% कवर हुए हो, चाहे आपकी सिलेबस 100% कवर हुए हो, चाहे आप बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस जो भी लेवल के कैंडिडेट हो, मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही बात कहूँगी, चाहे आप एनटीए यूजीसी नेट सेट गेट के एग्जाम के कैंडिडेट हो, कंपटीटर हो, या फिर चाहे आप अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट हो, मैं एक ही बात आप सभी लोगों से कहूँगी, एग्जाम से पहले 6 महीने 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले वाला 15-20 दिन। यहाँ पे आप लोगों को भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेंगे। सबसे पहले वाला तो अपनी हेल्थ पे फोकस करो। अभी अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो एग्जाम में परफॉर्म कैसे करोगे? अभी आपको स्वस्थ रहना है, उसके हेल्दी खाओ, हेल्दी पियो, हेल्दी सो, अच्छी नींद लो, पढ़ाई करो, रिवीजन करो, 24 आवर्स को डिवाइड करो, कितने टाइम आपको रिवाइज करना है, कितने टाइम नई चीज़ पढ़नी है, कितने टाइम में आपने पेपर 1 पेपर 2 को देनी है, इक्वल इंपॉर्टेंस दो पेपर 1 पेपर 2 को अच्छे से। अगर दोस्ती करनी है पेपर 1 पेपर 2 से करो, अगर दोस्ती करनी है तो मम्मा पापा से करो। इस वक्त जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, इस वक्त जो आपको तकलीफ देते हैं, उनसे दूरी बना के रखो, चाहे वो आपके दिल के कितने भी करीब इंसान क्यों ना हो। इस 15-20 दिन के लिए सब कुछ भूल जाओ, मतलब कि जो आपको तकलीफ देते हैं, जो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, जो आपको पीछे ले जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर रखो खुद को। और अभी जब तक एनटीए की कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए, किसी भी बात पर रिलाई मत करना, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना, खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर विश्वास करके आगे चलो। जैसे आप बढ़ते आ रहे हो वैसे ही आगे चलते रहो, आप पढ़ते रहो और फोकस रहो। इस वक्त मेरी उद्देश्य, मेरी एम यही थी कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो,
सो आप लोग अपने रास्ते से भटक मत जाना, चाहे आप किस भी पोजीशन में हो, किस भी सिचुएशन में हो। लाइफ में अगर कुछ सिचुएशंस आते हैं, अनसर्टेनली आते हैं, हमें तब भी डांट के सामना करनी है, उस टाइम ठीक फैसले, सही फैसले लेनी है और खुद को डटे रहना है और खुद के अपकमिंग एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करना है। चाहे आपके खुद के साथ कुछ हो, चाहे आपके फैमिली में कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, आपने 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 1 महीने, 5 साल, 6 साल, जितने भी जिन्होंने जितने डेडिकेट किए हैं अपनी ज़िंदगी की, चाहे वो हर साल के 1 महीने हो, चाहे वो 1 साल की 12 महीने हो, जितना भी आवर्स हो, सेकेंड्स हो, मिनट्स हो, आप उसके लिए आपको डटे रहना है। आने वाले एग्जाम को तोड़ फोड़ के आना है, मतलब इन दैट सेंस तोड़ फोड़ मतलब आपका नेट जेआरएफ जो आपको चाहिए हासिल करके ही आना है, ठीक है। जो आपने मेहनत की है उसके मेहनत के रंग लाना है, इसीलिए आपको इस वक्त नेगेटिविटी से दूरी रखना है। किसी भी बातों से मत घबराओ, किसी की बातों से एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस मत लो। अच्छे सुनो, अच्छे पियो, अच्छे खाओ, अच्छे नींद लो और अच्छे रहो और हॉबीज़ फॉलो करो, रिविजन करो, पढ़ाई करो, UIQs, MCQ, मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे फोकस करो। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। नमस्ते सभी को, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। এটাই আমার বলার ছিল। তোমরা এই মুহূর্তে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন সলভ করবে, মক টেস্ট দেবে, টাইম ম্যানেজমেন্ট করবে, তারপর রিভিশনের জন্য সময় রাখবে, পেপার 1 পেপার 2কে সমানভাবে ভালোবাসবে। এই মুহূর্তে যদি কাউকে ফোকাস করার হয় পেপার 1 পেপার 2কে করো। এই মুহূর্তে যদি কারোর উপর বিশ্বাস করতে হয় নিজের উপর করো। এই মুহূর্তে যদি কারোর উপর ভরসা রাখতে হয় ইউনিভার্সের উপর রাখো। এই মুহূর্তে যদি কাউকে বিশ্বাস করে কিছু বলতে হয় মা বাবাকে বলো। সো তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। যে পরিস্থিতি, যে জিনিস, যে বস্তু, যে ব্যক্তি তোমাদের কষ্ট দেয়, দুঃখ দেয় বা ডিমোটিভেট করে, সেখান থেকে দূরত্ব বানিয়ে রাখো। অন্তত ওকে পরীক্ষার 15-20 দিন আগে, আর যতক্ষণ না অফিসিয়াল নোটিফিকেশন আসছে তোমরা ওই ডেট অনুযায়ী পড়াশোনা করো। তারপর কিছু হলে এসপি লিটারেচার তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে জানাবে এবং আদার্স চ্যানেলও জানাবে, যারা অথেন্টিক কাজ করে, খুব ভালো কাজ করে, অনেক চ্যানেলই আছে, তারা জানাবে, তাদের তোমরা ফলো করো এবং দেখো। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের মনোবল একদম হারাবে না, পড়াশোনা করতে থাকবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে এবং যা নোটিফিকেশন আসছে অফিসিয়াল অথেন্টিক নোটিশ দেখার পরে নিজের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করবে কিনা সেটা নিয়ে ভাববে, তার আগে নয়। নমস্কার। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी के, शुभ रात्रि सभी को, बाय बाय, टेक केयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, पढ़ाई, सिलेबस कवर करना, पढ़ाई के टॉपिक पढ़ना, थ्योरी क्रिटिसिज्म पढ़ना, पेपर 1 पढ़ना, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। बट इस टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हर सारी चीज़ों के जो आपकी मेहनत है वो तभी रंग लाएंगे जब इस वक्त आप खुद अपने आप को डट कर सामना करोगे, खुद को ठीक रख पाओगे, तभी आप अच्छे एग्जाम में परफॉर्म करोगे, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आने वाले दिनों में हम पेपर 1 पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आगामी दिने আমরা পেপার 1 পেপার 2 নিয়ে ডিসকাস করব, যেটা অবশ্যই নেট এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হবে। নেট জিআরএফ এর মানে গতিপথকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করবে। নমস্কার, নমস্তে সবাইকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বাই বাই, টেক কেয়ার, শুভরাত্রি, শুভরাত্রি।